चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीभक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणहस्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कारनिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकसूर्येन्दुलोटि प्रभापूरतुल्यद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदाता प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्पुल्लरत्नप्रसूनावतंसम् लसत्कुण्डलामृष्टगण्डस्तरान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं हलिव्याकुलमौलिमन्दारमालं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारम् सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताङ्ग्रैः उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामम् स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रिया शातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेनामुना तोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहम्। जरेयं पिशाचीवः जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पि किमद्यापि हन्तत्वयोदासितव्यम्। कपव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग व्यधा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचित्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभीमे प्रभो किं करोमि प्रसीद। लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यदानुस्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तदा मे दयाशीलदेव प्रसीद। भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायासु युष्मत्प्रसाद समाश्रित्य योगं व्रजत्यच्युतं त्वाम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ
श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीभक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कारनिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकसूर्येन्दुलोटि प्रभापूरतुल्यद्युतिं दुर्निरीक्षम् न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदाता प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपम् सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्पुल्लरत्नप्रसूनावतंसम् लसत्कुण्डलामृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं हलिव्याकुलमौलिमन्दारमालं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारम् सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताङ्ग्रैः उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामम् स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रिया शातकुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दूर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेनामुना तोषिताय त्रिलोकी गृहस्थाय विष्णु नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य हा कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहम्। जरेयं पिशाचीवः जीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव सीदामि दीनानुकम्पि किमद्यापि हन्तत्वयोदासितव्यम्। कपव्याहतोष्णोल्बणश्वासवेग व्यधा विस्फुरत् सर्वमर्मास्ति बन्धां विचित्याहमन्त्यामसङ्ख्यामवस्थां बिभीमे प्रभो किं करोमि प्रसीद। लपन्नच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यदानुस्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तदा मे दयाशील देव प्रसीद। भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायासु युष्मत्प्रसाद समाश्रित्य योगं व्रजत्यच्युतं त्वाम्।
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्